बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। બહુ વિચારીને ધૂણવાનું, બહુ વિચારીને બોલવાનું. તમારું સ્ટેટસ લેવલ પ્રમાણે નહીં એ તમારું નસીબ. બાકી કોઈને ઇન્સલ્ટ નહીં કરવાનું. પોહાય બોલાવવાનું મિતભાઈ, આ પોહાય નહીં બોલાવવાનું. પૈસા માટે આવતા નહીં, જેટલાને જોયા નહીં તો અમારો ખર્ચો બગાડ. વાઘ હતા, વાઘ છીએ, વાઘ જિંદગી રહેવાનો બગાડ. बाकर बिल्ला लाग बिचारा सिरू बच्चों एक हजारा बाकर बिल्ला लाग बिचारा सिरू बच्चों एक हजारा अरे हारो ने जीतो कुदरत ना कारोबार छे कई करी बतावे एक बाप ની औलाद रे ए मोढे मीठा ना था सोना करशो एवढा काळा सूचनों ने करवू भाई ने बापा हमेशा असली नहीं बीजी कोई शाखा बाकर बिल्ला लाग बिचारा सिरू बच्चों एक हजारा बाकर बिल्ला लाग बिचारा सिरू बच्चों एक हजारा Services. बच्चों एक हजारा